Hello guys, hello sir. Natay question about sa dielectrics and polarization. So natay problem, parallel plate capacitor with a dielectric material, relative permittivity or epsilon r is equals to 4 is subjected to an electric field of E is equals to 2 times 10 raised to 5 V over M. So calculate the electric displacement field and polarization. So pinakauna, pangitawon na nato ang electric displacement field. So ang electric displacement field, ang equation na niya is D is equals to E epsilon E plus P. Mana siya ang kaning electric displacement field simple mana siya pang simplify sa dielectrics and polarization nga equation. Pero since kay wala pa man tay P atong pangitang apel, gamiton nato ang dielectrics nga equation which is D is equals to epsilon R epsilon 0 times E, which ang kanang epsilon E is equals to epsilon R times E. So kubali ano na siya, epsilon times E na siya. Gi-simplify na lang nato diretso. So ato lang i-simplify ang mga values niya. So ang epsilon R is equals to 4 times to ang constant value sa epsilon 0 which is ang 8.85 times 10 raised to negative 12 times dahil na to sa atong E which is 2 times 10 raised to 5. 2 times 10 raised to 5. Ang total direct ang sum niya is 7.08 times 10 raised to negative 6 C over meter squared. Mano siya ang dielectrics na to. So sunod na po na to pangitawon is polarization. Ang ato equation sa polarization is epsilon R minus 1 epsilon 0 times E. Ang kaning epsilon R minus 1 is gikan na siya sa x sub E which is epsilon R minus 1. Ato na siya i-simplify diretso. So ato na lang siyang i-change ang mga values niya. Ang epsilon R is 4 gapon minus 1 times nato sa atong constant na 8.85 times 10 raised to negative 12. Yan, times dahil nato sa atong E nga 2 times 10 raised to 5. So, ang total answer is 5.31 times 10 raised to negative 6 C over meter squared. So, mao na siya atong final answer sa polarization. Marato and goodbye.